मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जो सिर्फ दिल को नहीं छूता बल्कि रूह के दरवाजे खोल देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई रिश्ता ऐसा होता है जिसे आपने खुद नहीं चुना, लेकिन वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आ गया? ना आपने मंसूबा बनाया, ना दुआ में नाम लिया, ना दिल ने इजाज़त मांगी, और फिर भी वो रिश्ता आपकी सोच, नींद, दुआओं और खामोशियों का हिस्सा बन गया। अगर आपको लगता है कि ये सब महज इत्तेफाक है, तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि कुछ रिश्ते इंसान नहीं चुनता, अल्लाह चुनता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत की कहानी अल्लाह ताला खुद लिखता है? अल्लाह की लिखी हुई मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं होती। ये वो मोहब्बत होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे को देखे बगैर भी एक दूसरे को महसूस करते हैं। ना आंखों ने कभी देखा होता है, ना हाथों ने कभी छुआ होता है, मगर दिल दिल गवाही दे रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी बसते हैं जिनकी मोहब्बत की कहानी तीन किरदारों पर मुश्तमिल होती है: दो मोहब्बत करने वाले और तीसरा खुदा की जात। ऐसी मोहब्बत जो खुद मोहब्बत करने वालों को भी हैरान कर देती है। बंदा इश्क में मुब्तला हो जाता है, मगर उसे खुद समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक अनजानी सी ताकत है जो दिल को अपनी तरफ खींचती चली जाती है। एक ऐसी जात है जिसे हम महसूस तो करते हैं, मगर अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। दोस्तों, ये कोई आम ताल्लुक नहीं होता, ये एक रूहानी वाबस्तगी होती है। एक ऐसा सोल कनेक्शन जिसमें रूहें रूहों से जुड़ी होती हैं। ये रिश्ता इस दुनिया में आकर नहीं बनता, ये रिश्ता तो आलम अरवा से चला आ रहा होता है। इसलिए इंसान हैरान रह जाता है कि ना मैंने इसे जाना, ना देखा, फिर भी दिल क्यों मानता है। दोस्तों, ऐसी मोहब्बत से जुड़े हुए लोग पाक मोहब्बत करते हैं, बाकी के साथ मोहब्बत करते हैं, और वो मोहब्बत नफ्स से नहीं बल्कि रूह से जुड़ी हुई होती है, जिसमें नफ्स नहीं सिर्फ रूह बोलती है। आलम अरबा में रूहें अलग ज़रूर हुई, मगर तकसीम नहीं हुई। जैसे रोशनी से रोशनी जुदा हो जाए मगर असल नूर ख़त्म ना हो। दोस्तों, ये जुदाई लोहे की तरह काटी नहीं गई, ये नूर की तरह फैली हुई जुदाई थी, जिसका रिश्ता टूटता नहीं, बस पहचान बनता है। इसलिए जब ऐसी रूहें इस दुनिया में आती हैं तो एक दूसरे के रंग में रंगने लगती हैं। ये मोहब्बत हासिल करने की नहीं होती, ये मोहब्बत इबादत बन जाती है। ये लोग मिलें या ना मिलें, बात करें या ना करें, मगर दिल का राब्ता कायम रहता है। यही वो मोहब्बत है जिस पर दुनिया के कवानीन लागू नहीं होते। फासला, वक्त, खामोशी, कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता। और आज की इस वीडियो में हम इसी मोहब्बत की गहराई को समझेंगे, और आखिर में आपको बताएंगे वो 5 खास निशानियां जो सिर्फ उन्हीं लोगों में जाहिर होती हैं जिनकी मोहब्बत की कहानी अल्लाह खुद लिखता है। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी को बगैर देखे महसूस किया है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कैसी फीलिंग होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ऐसा किसी के साथ कौन सा कनेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर एक खामोश सा ताल्लुक पैदा हो जाता है और एक एहसास सा पैदा हो जाता है। ये वो मोहब्बत नहीं होती जिसमें लोग बार बार फ़ोन, मैसेज या बार बार बात करते हैं। दूसरा शख्स बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ होता है और अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ़ होता है, ना बार बार देखता है, ना इजहार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी मौजूदगी को महसूस करता है। वो अक्सर ये नहीं जान पाता कि मैं क्यों ठीक हूँ, जबकि वो सामने नहीं है। ये खामोश वाबस्तगी आप मोहब्बत नहीं होती दोस्तों, ये पाकीज़ा मोहब्बत होती है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ताला खुद लिखता है। ये वो ताल्लुक़ है जो एहसास के ज़रिए चलता है और राब्ते के ज़रिए नहीं, कि देखे बंदा कि अगला बंदा क्या कर रहा है, मैं उससे पूछूं नहीं। ये एक दिल से दिल तक का कनेक्शन होता है। जैसे हमने जुमला पढ़ा होता है कि दिल से दिल को राह होती है, ये वैसा सा एक जुमला बन जाता है, और वैसे भी एक फीलिंग और ताल्लुक बन जाता है। दूसरी निशानी, दिल का सामने वाले के साथ बदल जाना।
یہ شخص کے ساتھ آپ کا دل عجیب رد عمل دیتا ہے۔ اس دنیا میں جو انسان ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پاس رہتے ہیں، ان کی کوئی عادت پسند آ جاتی ہے، یا کوئی رویہ پسند آ جاتا ہے، یا کوئی لائف فسٹ پسند آ جاتا ہے، تو اسے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ایسی محبت ہوتی ہے جو کبھی نہ دیکھی ہوتی ہے، جو ایک عقیدت ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کو اپنی پوری زندگی مان لیتا ہے، پوری زندگی تک بھی نہیں، آگے جو روح کا تعلق ہے وہاں تک جہاں سے یہ تعلق اسٹارٹ ہوا تھا۔ دنیا میں جو تعلق ہوتا ہے وہ وجود کی حد تک ہوتا ہے کہ ایک انسان کا وہ وجود حاصل کرو اور بات ختم، لیکن جو روحوں کا تعلق ہوتا ہے وہ روح پر ہی جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل پاک ہوتا ہے۔ وہ یہ نرمی کسی اور کے لیے محسوس نہیں کرتا، اور نہ ہی جان پاتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے کیوں بدل رہا ہوں۔ یہ تبدیلی ایسے نہیں آتی، یہ رویے میں تبدیلی اللہ کی طرف سے دل میں رکھی جاتی ہے، اور انسان کی کوشش سے نہیں۔ دوستو، اس شخص پر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کی کشش کم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف اس کا جھکاؤ پہلے تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن اب وہ جھکاؤ عشق کی طرح بڑھ جاتا ہے۔ ایسی محبت میں انسان دنیا سے بے غرض نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی چیزیں کم اہم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی چیزوں سے اس کا تعلق دور دور تک ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی بات ہو تو ضمیر فوراً ان کو ٹوکتا ہے، اور دل بار بار اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس محبت کو نفس سے نکال کر عبادت کے دائرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ محبت پہلے تو بات کے دائرے میں موجود تھی، لیکن اب اس سے بھی بڑھ گئی ہے۔ دوستو، غیر وجہ کے دعا میں آ جانا، دوسرا شخص آپ کے لیے دعا مانگنے لگتا ہے بغیر یہ سمجھے کہ کیوں، کبھی سجدے میں، کبھی دل ہی دل میں، کبھی کسی مشکل لمحے میں آپ کا خیال دعا بن کر نکل جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں محبت اللہ کے راستے سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ محبت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جیتے، بلکہ محبت کے ذریعے اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ ان کی چاہت میں جد نہیں ہوتی، ان کی دعا میں مطالبہ نہیں ہوتا، بس ایک سپردگی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں اگر یہ رشتہ اللہ کی رضا میں ہے تو وہ خود اسے مکمل کرے گا، اور اگر نہیں تو وہ دل کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ جدائی بھی قرب بن جائے۔ دوستو، یہی وہ محبت ہے جس میں دل سجدہ کرتا ہے، نظر پاک رہتی ہے، اور نیت ٹوٹتی نہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی تعلق آپ کو اللہ کے قریب لے آیا ہے، آپ کو صبر، حیا اور خاموش یقین سکھا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے گا یہ محبت انسانی کی نہیں، اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔